1 to 21, piso dos. Hindi pa maka-cancel kanina, no? Buti nga, buti marunong ang susi. 1-0. Ayaw yung bola. Ano yung bagong bola? Paguran yan. Next game ka na. Good dyan. Nakita ko yung FB nito ni Jay, engineer ba yan? Engineer? Sino Jay? Tunaw dilaw? Ramirez. Parang. Engineer na. Ang malupit-lupit din to. Wala gumawa naman yan. May plano ng... Kalsada. Yan. Ito si... Asan ba yun? Ay! Ito si Dan. Itong Daniel. Naka-blue. Ito yung din to eh. Naka-blue. Oo. Nice score! All one. Ayan si ano, si Kip. Si N1. N1 buhay. Sino talaga ako kasama na si Diego, si Kip. Oh, just ice. Oh. Sila yung tipong maglaro isa, lalaro lahat. Pero minsan na nagsasolo si Jegs. Ang madalas solo si Jegs na. Nice one, Lay! May step back pa. 2-1. 2-1. Naman sila. May step back pa yun. Ayun. May laro yan. Nakinig eh. Uli! Wala yung harang sa gitna. Totoo. Patay. Nice one, mga Jegs. All two. Mat sila yung medyo, no? Si ano, pangalan mo? Caldrin. Mat sila, dalawa. Palit. Tatalon-talon ka dyan, eh. Nakapagod. All two tayo, all two. Wala yung bago. Nice. Nice one, Sel. Ayaw ganyan yung bola, malaki masyado. 4-5-50 kasi. Oo. 3-2. BG 4-5-50. Nice, Jesus! Pang indoor, eh, no? Lambok. Wow! Doon sila ng... 4-2. Grabe yung manage. Ulit. Nice one, eh. Wow! Grabe yung manage. Highlights. 5-2. 6-2. 6-2 agad. 6-4. Home court. Nice one, Lay. 7-4. Patay ka. Pinabayaan na naman. Tay. 7-6. 8-6. 8 pa lang. 8-6. Nice pass. Ay, sayang. All yours. Best player. 9-6. Medyo to. Papalit ka. 9-7. Wow. Change court. 0-7, sorry. 0-7. Change court na nga pala pero. Uy! Hey!
Bigyan natin ng maganda kakampi pa mamaya. Si Daniel. Nakarang naglaro yan, pero best player yan, no? Kami niya halo-halo din. Ngayon na ulit siya naglaro. Ngayon na lang ulit. Grabe talaga! Talaga yung spirito. Opya! Grabing kamay yan, oh. Yung taon na naman eh. Kahit anong bola, no? Mapakasok eh. Score natin, 0-9. Ambang. Foul. Nice mo, Jake. Score natin, 0-9. Pero din, hindi makawala sa bahay ah. Biyernes daw yung Mary. Biyernes. Oo. Ako yan yata wala ng biyernes. Wala na Biyernes. 1-9. Ay, 1-0 pala. 1-0. Grabe talaga yung kamay niya. Masarap talaga biyernes eh, kasi nabukasan ng pasa. Oo. Ah! Wow! Bitaw. 2-0. Grabe yun kay Don. Nice, Onzo. All yours. Nice shot. Ha? Daniel? Ay, yung nakablock. Aga, dyan yan. Kabilang gate. Pag mga liga-liga sila mga tiga kasama. Ah, ya? Mga liga-liga, mga tiga dito kasama niya. Ito? 3-0. Oh, yung mga... Mga kampi niya, mga tiga. Ah, rito. 3-0. Lamang na. Nice pass. 4-0. Ah, 3-1. Makagal rin. Ha? Makagal rin. Anak niya? Ay, yung isa niya. Laki rin. Si Brownie. Trip. Nice lang ba? Porto ba? Porto. Patay ka. Nice one, Lay. Wow. 4-3. Isa na lang. 14-13. Bilis lang. Mga sure goal eh. Nice pass, Sus. Tira, Sus. Nice D, kuya. Nice D, kuya Jake. All four. Lucky. Hirap talaga niya, mayari. Patay ka, pinabayaan. May injury ko pa yan, no? Ha? May injury pa. Oo. Sarahan lang siya dito. Oo daw. Ay, ito, hindi ko saan sa iklap eh. Na managis ang baka. Pagod ka, Nedjo. Nedj, pagod na, Nedj! Nedj, pagod na? Bakbak pa, bakbak! All four tayo, all four! Ah! 5-4! All five! Okay. Pasok! Score natin, all five! All five. Nice one.
Nice pass, Sus. Six five lamang. Nice fake, patay ka. Bang! 7-6, 7-6. Happy sila? All 6, all 6. Stepping, stepping. All 6, all 6. Nice pass. Angat, Sus! Lamang isa, 7-6. All 7. Ayan, next game. Hop. Run. Idan. 8-7, lamang. Sabi kay Leo. Basic kill guy. Warning 7. Medyo to na, medyo na. Wow. Oo. Sabi na kampi si Sus eh. Lalo si Paul. Si Paul yung sipag. Yung ano, yung matangkad na Oo. ano. Laging... Tabili ng talo, no? Oo. Warning 7. Jesus! Patay ka. Pag gumanggaan ka medyo, patay kayo. Last 7! Kaya Mark, next game ka Mark. Ready, ready. Tanya muna sila kay Nejo. Wow! Bang. Dalawang araw na akong umaasa niyan. Kahapon, cancel kahapon. Gamot, cancel eh. Cancel tayo kahapon. Last 7! Last! Naya ko na si Robin kahapon, hindi rin pwede. Biyernes ako sila pwede. Biyernes lang? O di ba minsan nag-ano sila? Dati, pag Lunes. Ano, game ball? Woo! Game ball!